کے لیے اور بہت زیادہ برکت پائی ہے میں نے اس میں. مجھے ایک وقت تو کبھی مایوس نہ ہونا مگر تم حوصلہ رکھو, وفا کا سلسلہ رکھو, جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو. اسی میں آپ سب کو سلام. آج ہم دیکھیں گے دو چیزوں پر غور کریں گے, ضرورت اور خواہش. ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے؟ کوئی کلیسا میں سے بتا سکتا ہے ضرورت اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, اور خواہش ہم بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں, ان چیزوں کی بھی کرتے ہیں جو کہ ناممکن ہیں. بہت شکریہ. ضرورت زندگی کی وہ اہم بنیادی ضرورت جس کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی, جیسے خوراک, پانی. خواہش آرزو ہے, طلب ہے, یہ آگے جا کے لالچ میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے, جس کو دوسرے لفظوں میں عائش کا لفظ بھی دیا گیا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کا. ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاس آنے سے یعقوب رسول کا خط اس کا چوتھا باب تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعصاب میں فساد کرتی ہے؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں, خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو, تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. آمین. آج ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا کیوں نہیں. بہت سے لوگ کا سوال ہوتا ہے کہ میں نے بہت سے روزے رکھے, بہت سی دعائیں کی, مجھے کیوں نہیں ملا. تو اپنے آپ سے بھی سوال کرتے ہیں, اپنے خاتموں سے بھی سوال کرتے ہیں. کبھی کبھار تو خدا سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ خدایا مجھے کیوں نہیں ملا. میں نے روزہ بھی رکھا, میں نے دعا بھی کی, پرستش بھی کی, سارا کچھ کیا. تو آج یعقوب رسول ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا. تو وہ پہلی آیت میں بتا رہا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, پھول خریدے ہیں, نجات یافتہ ہیں. تو پھر یہاں پہ یعقوب رسول سوال کرتا ہے کہ تم دعویٰ دار بھی کر رہے ہو, خدا کے چنے ہوئے بھی ہو, اور نجات یافتہ بھی ہو, پھول خریدا بھی ہو, بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے, تو پھر تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے. تو ساتھ آگے بتا رہا ہے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں. تو یہ جو خواہشیں ہیں یہ ہماری فساد کی جڑ ہیں. یہ ادھوری خواہشیں جو ہمارے اعضاء میں شروع سے بیٹھی ہوئی ہیں, آگے بڑھنے کی خواہش, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی خواہش, جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں وہ آگے جا کے فساد بن جاتی ہیں, خون خرابے کر دیتی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں, ہماری جو مناجات ہیں وہ نہیں پہنچتی, کیونکہ ہماری ادھوری خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے درمیان جو ہے یہ فساد پیدا کر دیتی ہیں. آگے دوسری ورس میں مینشن کیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں, خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو, تم اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. جو بہت پیاری بات ہے کہ ہم مانگتے نہیں. کئی دفعہ ہم دعا نہیں کرتے, کہنے آج جو دل ہوگا آپ واپس ہم دے دے گا, اور جب آپ نے پیدا کیتا ہے تو سب دے بھی دے گا. ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. لکھا ہوا ہے مانگو کہ تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو کہ تم پاؤ گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے مانگنا ہے اس سے. اسی طرح ایک بیوہ کی مثال ہے بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اس وقت تک اپنے قاضی کی جان نہیں چھوڑی جب تک اس نے اس کی طلب پوری نہیں کی. تو جب تک ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے, ضرور ہے کہ ہمیں مانگنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے بڑے بڑھ گئے ہیں, مسائل بڑے بڑھ گئے ہیں, کہ اللہ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو کیا ہماری دعائیں بھی بڑی ہیں؟
नहीं, हमारी दुआएं वहीं की वहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमारी दुआओं को भी बढ़ाना है। तो इसलिए अब तीसरी आयत में देखते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश व इशरत में खर्च करो। अब जब आप मांगने पे आते हैं तब हमारी नीयत बुरी हो जाती है, नीयत खोटी हो जाती है। कई दफ़ा पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं, वो कहते हैं पैसा चाहिए, अल्लाह साहब दुआ करा जाए साढ़े प्राइस बोर्ड निकलने में तो अच्छे बॉल प्लग दे देंगे, पक्का दे देंगे, जब प्राइस बोर्ड कितना निकला है 10 लाख का, तो नीयत पूरी हो जाती है, नीयत खोटी हो जाती है। तो मैंने साहब से बात शेयर की तो उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे कहानी बात सुनाई। एक बादशाह जंग लड़के अपने साथ एक साथ वापस आ रहा होता है, वो बड़ा थकान होता है, निडाल हुए होते हैं सारे, प्यास लगी होती है, उनके पास सारा कुछ खत्म हो चुका होता है। तो वो कहते हैं कि चलो रास्ते में गुजरते गुजरते एक बाग उनको नजर आता है, कहते हैं चलो यहाँ रुकते हैं, यहाँ में कुछ खाने को या पीने को मिल जाएगा। तो वो जब रुकते हैं तो बागबान से पूछते हैं, यार मैं बहुत प्यास लगी हुई है, तो पीने के लिए कुछ खाने के लिए है? उससे कहा खाने के तो नहीं है और ना ही पीने के लिए है, मेरे पास अनार का बाग है, तो मैं आपको इसमें से अनार दे रहा हूँ, उससे आप थोड़े से तरोताज़ा हो जाएंगे। वो एक अनार लेके आता है, उसको अनार पेश करता है। जब अनार खाता है तो बहुत मीठा मज़ेदार, तो वो निडाल होता है तो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है, तारा दम हो जाता है। तो वो अपने साथी से कहता है, यार इतना मज़ेदार है, हम इस बाग पे कब्जा ना कर लें। वो फिर कहता है बागबान को, यार एक और लेके आना। तो वो दोबारा जाता है, फिर लेके आता है। जब वो उसे खाता है तो वो बड़ा कड़वा सा होता है, खट्टा सा होता है, बहुत मज़ा सा होता है। वो बड़े गुस्से से कहता है, ये तुम कहाँ से लेके आ गए हो, या उसी दरख्त से नहीं जिससे पहले आए थे? तो उससे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा बादशाह सलामत, पहले आपकी नीयत ठीक थी, आपकी ज़रूरत थी, तो आपको बड़ा मज़ेदार लगा, बाद में आपकी नीयत बुरी हो गई, नीयत ख़राब हो गई, तो फल ने भी अपना जायका बदल दिया। इसलिए ज़रूर है कि हमें जब मांगना है तो अच्छी नीयत से मांगना है, और जब भी मांगना है तो खुदावंद के पाक कलाम के ज़रिए से मांगना है। हम अक्सर वो कुछ मांगते हैं जो कलाम से हट के होता है। हमें जब भी जो कुछ भी मांगना है तो कलाम से ही मांगना है, जो कलाम के ज़रिए है, जो कलाम में लिखा हुआ है, कलाम के मुताबिक मांगना है। जैसे एक तीर कमान है, जब हम कोई भी तीर हम हाथ से फेंकेंगे तो वो थोड़ी दूर तक की जाके गिर जाएगा, लेकिन जब हम कमान में रख के तीर को चलाएंगे तो वो उसी टारगेट पे जाके लगेगा। तो जब हम दुआ बाइबल के ज़रिए मांगेंगे, खुदा के कलाम के थ्रू मांगेंगे, तो वो दुआ हमारी ज़रूर है कि खुदा के हजूर बहूर की मांग पहुँचेगी, वो रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। इसलिए जब भी हमने मांगना है तो हमने कलाम के ज़रिए मांगना है, कलाम भी पढ़ना है इसके साथ साथ। तो बात हो रही थी ख्वाहिश की, तो कुछ ख्वाहिशें जैसा अल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, अगर हमारी खुदा जो है हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशें नहीं। वो बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो फसाद करती हैं, इसलिए जो ज़रूरत होती है वो हमें खुदा हमारी ज़रूरत पूरी करता है। इसमें हम कलाम में से एक और वर्ष देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 8 आयत, बस उसकी मांग ना बढ़ो क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों के मोहताज हो। तो हमारा बाप पहले से ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। तो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए खुदा का शुक्र करना है और कि खुदा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। तो जो इसके बरक्स अगर देखें, जब इंसान की ख्वाहिश का महवर खुदा और उसकी नेमतें हो जाती हैं तो उसका बदन रास्तबाजी का हथियार बन जाता है। इसलिए जैसे पानी जो है वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो शराब है वो हमारी ख्वाहिश है, इसलिए हमें ज़रूरत से मांगना है और खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। इसलिए ज़रूरत है कि खुदा का शुक्र किया करें, उसकी हजूरी में झुकें, ज़रूरतों के लिए खुदा के लिए मांगें
क्योंकि लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे से खोला जाएगा, मांगोगे तुमको दिया जाएगा। क्योंकि जिस खुदा ने हमें निजात देने के लिए अपना बेटा दे दिया है, वो हमें रोटी कपड़ा और मकान भी देगा। मैं खुदा जी का शुक्रगुजार हूँ और दुआ करूँगा कि खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।